हालेलुया हालेलुया लग नहीं रहा जैसे कलीसिया चर्च में बैठी हुई है। हालेलुया हालेलुया। मेरी तरफ से आज शाम आप सबको प्यार भरा सलाम। तो आज जुमेरात है और जुमेरात की शाम को हम पूरे 7 बजे इबादत शुरू करते हैं, 8:30 खत्म करते हैं। अभी 8 बजने वाले हैं, अभी हम मैसेज शुरू कर रहे हैं। तो आजकल हम जुमेरात की शाम को अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी करना इंतहाई ज़रूरी है, तालीम पाना इंतहाई ज़रूरी है। 2 तरह की तालीम होती है, एक दुनियावी तालीम होती है जिसके लिए आप स्कूल में जाते हैं, और एक रूहानी तालीम है जिसके लिए आप चर्च में आते हैं। और ये इमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, क्योंकि इल्म का मतलब जानकारी है। इल्म रोशनी को कहते हैं, जानकारी को कहते हैं। और अगर किसी शख्स के पास इल्म नहीं तो कलाम ये कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। यदि कलाम का इल्म ना होने की वजह से मेरे लोग जो हैं वो हलाक हुए जाते हैं, बर्बाद हुए जाते हैं। इसलिए इल्म का होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि तालीमी का दौर है, अबलीस का जोर है। और इसलिए इस दौर में जितना भी ज्यादा इल्म हो उतना ही कम है। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि मीडिया का दौर है, और मीडिया के जरिए से भी हम बहुत सारा इल्म जो है वो हासिल कर रहे हैं। जैसे इन दिनों में एक वीडियो आई है कि एक फॉर्म है जो आपने फिल नहीं करना, अगर आप करेंगे तो 666 वाली जो मोर है आप उसमें शामिल हो जाएंगे। ये बात आप दूसरे लोगों को भी बताएं कि कोई भी शख्स आपके पास आए और आपको फॉर्म फिल करने के लिए कहे तो आपने उस बात को नहीं मानना। आप देखें, जो लोग नेट इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि ये खबर मीडिया पर आ चुकी है, जो नहीं करते उनको नहीं पता। इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि ये ऐसा हो चुका है। तो आजकल हम अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं, रसूलों के अमाल। जब भी आपने इस किताब को खोलना है तो शुरू में लिखा हुआ है रसूलों के अमाल। यानी अमाल जो है ये अमल की जमा है, यानी अमल जो है ये काम को कहते हैं। यानी रसूलों के काम, रसूलों के कारनामे, रसूलों का मोर्चा करना, शिफा देना, और कोड़े खाना, और मार खाना, और मुनादी करना, और बार बार कैद खानों में चले जाना। और आइए मेरे साथ खोलिए रसूलों के अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, और उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अमाल की किताब दूसरा बाब 29वीं आयत से आज हम आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं आयत ब आयत, लफ्ज ब लफ्ज, तफसीरी वास। क्योंकि मैंने आपको कई दफा बताया है कि कई दफा एक मजमून पर वास होता है, कई दफा एक लफ्ज पर होता है, कई दफा एक आयत पर होता है, कई दफा एक किरदार पर वास किया जाता है, किसी किरदार का चुनाव किया जाता है। लेकिन ये वास जो हम आज सुनने वाले हैं इसको तफसीरी वास कहते हैं। कौन सा वास कहते हैं? तफसीरी वास। आयत ब आयत और लफ्ज ब लफ्ज, तफसीरी वास। यानी एक एक लफ्ज पर गौर करना, एक एक आयत पर ठहर ठहर कर आराम आराम के साथ इसकी गहरी स्टडी करना, बारीकी के साथ इसको सीखना। सो आइए हम पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूं। ये पतरस रसूल यहां पर ईद पेंतिकोस्त वाले दिन कलाम सुना रहा है। अब इसमें दिलेरी का रूह आ चुका है, चूंकि रूह को नाज़िल हुआ है। इससे पहले इसके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं था, जिसकी वजह से इसने 3 दफा इनकार कर दिया मसीह का। मसीह ने कहा था तू मेरा इनकार करेगा, लेकिन मसीह ने साथ यह भी कहा था कि ठहरे रहना जब तक आग में बाला से तुम पर कुव्वत का लिबास नाज़िल न हो। जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अब ये रूह कुद्स से भर गया है, मबूर हो चुका है, और इसलिए अब ये कह रहा है कि ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ क्या
चढ़ चुकी है, क्योंकि यरूशलेम भर चुका है। अब 16 ममालिक से लोग इस जगह पर जमा हैं और वो दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुना रहा है कि वो हुआ, कौन हुआ जिसने कहा तुम इस मकदस को ढा दो, मैं 30 दिन के बाद फिर इसको खड़ा कर दूंगा। जिसने ये कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाए और वो उसको कत्ल करें और वो मर जाए, वो दफन हो जाए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए। वो यीशु मसीह के ताल्लुक से गवाही दे रहा है, क्योंकि वो गवाह बन चुका है। मसीह ने कहा था जब पाक रूह नाज़िल होगा तुम गवाह बन जाओगे। अब ये गवाह बन चुका है, अब ये दिलेरी के साथ यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। खुशखबरी का मतलब ही, इंजील का मतलब ही खुशखबरी है, और ये खुशखबरी सुना रहा है कि यीशु मसीह मरा था, दफन हुआ था, हुआ था और फिर वो 30 दिन जिंदा हो गया है। लिखा है और वो हुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। हम गीत भी गाते हैं ना, हम गीत भी गाते हैं वो कब्र के ताल्लुक से कि यीशु मसीह की कब्र जो है वो सारी कब्रों में से एक कब्र जो है वो खाली है। ये सबसे बड़ा सबूत है, इसलिए उसने कहा कि उसकी कब्र आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है कि वो खाली है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। ये दाऊद अपने बारे में कह रहा है कि खुदा ने मेरे साथ ये कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल में से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। और आप जानते हैं यीशु मसीह जो है वो दाऊद की नस्ल से है। उसने पेशगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आदमी अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जलाया यानी जिंदा किया, जिसके हम सब गवाह हैं। खुदा का बंदा पतरस कहता है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ और भी जितने लोगों ने उसको देखा है अपनी आंखों से। गवाही वो होती है जो आंखों से आंखों देखा हाल बयान किया जाए, उसको गवाही कहते हैं। और इन सारे लोगों ने मसीह को अपनी आंखों से देखा था कि वो जिंदा हो चुका है, इसलिए दिलेरी के साथ बिना झिझक, इनको कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई वहम नहीं है, बल्कि ये दिलेरी के साथ गवाही दे रहे हैं। और आगे लिखा है बस खुदा के दाने हाथ से सर बुलंद होकर और पाप से वो रूल कुश हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये लाज़िम किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि लोग उनको कह रहे थे कि ये तो ताला मार के नशे में है, लेकिन उसने कहा अभी तो दिन ही चढ़ा है, दिन चढ़ते कोई नशा नहीं करता। जब पाक रूह नाज़िल हुआ था, लोग गैर ज़ुबानों में बातें कर रहे थे, तो उनके लिए ये अजनबी बात थी, ये अनोखी बात थी, ये एक नई बात थी। लेकिन उसने कहा कि जैसा तुम समझते हो ऐसा नहीं, बल्कि ये वो पेशगोई पूरी हुई है जो खुदा ने योएल की मार्फत की थी कि मैं इसके बाद हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं तुम्हारी लोगों पर भी तो अपने रूह को नाज़िल करूंगा, तुम्हारे गुलामों पर भी अपने रूह को नाज़िल करूंगा। सो लिखा है क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ। हालेलुया। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, आसमानी बाप ने अपने बेटे यीशु से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। और माल की किताब के पहले बाब को पढ़े तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि वो शागिर्दों के और 120 की जमात के देखते देखते यीशु मसीह आसमानी बाप के पास चला गया और उसकी दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। और ये गवाही स्टीफनस ने भी दी है। उसने कहा कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूं। आमीन। इसका मतलब है कि यीशु मसीह मरकर जिंदा होने के बाद आसमान पर जा चुका है और अब वो मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। अब आगे लिखा है जब तक मैं तेरे दुश्मनों के तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं, जब तक हर एक घुटना तेरे सामने ना झुक जाए। लिखा है जब यीशु आएगा हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेड़ा है वो भी उसे देखेंगे।
اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہنے والے ہیں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا تھا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اب اس کے اندر ڈر نہیں ہے، آج یہ ڈائریکٹ ان کو کہہ رہا ہے تم نے مصلوب کیا تھا، تم نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ اپنے ہی لوگوں نے، اسرائیلیوں نے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے مسیح یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا تھا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر، غور سے سنیے گا، کلام ہتھوڑے کی مانت ہے، اور ہتھوڑا کوئی چلانے والا ہو اور چوٹ نہ لگے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کلام تلوار کی مانت بھی ہے، تلوار کو چلائے خون نہ نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کلام سنایا، نرم کلام نہیں، سخت کلام سنایا۔ جو روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ نرم کلام نہیں سناتے، جو کہ کلام ہے ہی نہیں نرم، کلام سخت ہے۔ جو سخت میڈیسن دئیے کہ پھر ہی کام کٹے جاتا نا، ہے کہ نہیں؟ سخت میڈیسن کے ساتھ بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ نارمل میڈیسن کھائیں گے، نگری میڈیسن کھائیں گے تو بندہ بالکل ٹھیک ہونے والا نہیں۔ جیسے آج کل میڈیسن چل رہی ہے، نارمل میڈیسن ہوتی ہے، پیسے اس کے زیادہ لے لیتے ہیں، آرام نہیں آتا۔ تو سخت میڈیسن جو ہے اس سے آرام آتا ہے۔ سخت کلام سنایا ہے پطرس نے کہ یسوع کو تم نے مصلوب کیا ہے۔ اگر آج ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کو قتل کر دیا جائے تو آج بہت سے لوگ گواہی نہیں دیتے، وہ بدل جاتے ہیں کہ ہم نے گواہی دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سچی گواہی تو دینی چاہیے نا، جھوٹی گواہی کے بارے میں لکھا کہ کوئی جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تو اس لیے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ یہ بھائی تو بھی 2000 سال ہوئے ہیں یہ آئے ہوئے ان کو، تو آپ ان سے کہیں عقل کا علاج کروائیں اور بائبل کو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 2023 سال پہلے سب سے پہلی کلیسیا بھائیوں کی کلیسیا تھی۔ آمین، ہاللیلویا۔ کلام آپ کو بتا رہا ہے سب سے پرانی کون سی کلیسیا ہے؟ کلام کے مطابق پینٹیکاسٹل کلیسیا، بھائیوں کی کلیسیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شاگردوں کو بھائی کہہ کر پکارا جاتا تھا، چونکہ بھائی کا لفظ ہے یا پاکیزگی کا لفظ ہے، اس لیے یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے ان سب کو بھائی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اب ان لوگوں نے پادری صاحب بھی نہیں کہا، پاسٹر صاحب بھی نہیں کہا، فادر جی بھی نہیں کہا، بہو جی بھی نہیں کہا، میجر صاحب بھی نہیں کہا، کیپٹن صاحب بھی نہیں کہا، ریورنڈ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو بڑا گناہ کیا ہے، ہم نے تو بڑی مسٹیک کی ہے، ہم سے تو بڑی خطا ہوئی ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا اور صلیب پر چڑھا دیا، پر اب ہم کریں کیا؟ ہمیں کیسے گناہ سے معافی مل سکتی ہے؟ ہمیں بتائیں، کلیہ بتائیں، طریقہ کار بتائیں، ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ کام نہیں کرنا جو پہلے آپ نے کیا ہے۔ پہلے اگر کسی کا خون کیا ہے، زنا کیا ہے یا کوئی اور گناہ آپ نے کیا ہے، تو جب توبہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا بس کیا کرو؟ توبہ کرو، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ۔ ہمارے کی کتاب کے 30 باب کی 19 میں لکھا ہے بس توبہ کرو اور رجوع لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کی حضوری سے تازگی کے دن آئے۔ اس نے کہا بس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ترتیب ہے نا،
خدا بھی ترتیب کا خدا ہے کہ پہلے اس نے کہا کہ تم توبہ کرو. اچھا اب غور سے سنیے, توبہ کرنے کی کس کو ضرورت ہے؟ جو گناہ کرتا ہے. کس کو ضرورت ہے؟ جو گناہ کرتا ہے. جو گناہ کرتا ہے اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بچہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے, جب وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کو بپتسمہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے پینٹیکاسٹ جو لوگ ہیں وہ بچوں کو بپتسمہ نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ کلام کے اندر کہیں بھی بچے کو بپتسمہ نہیں دیا گیا. بچے کو مخصوص کیا جاتا ہے کلیسیا میں شامل کرنے کے لیے یا ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اس کو کلیسیا میں مخصوص کیا جاتا ہے سب کے سامنے, کیونکہ مسیح نے کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. تو بچہ تو پہلے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہے. تو بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں, جیسے مسلم بیٹا پہلے آپ اپنے باپ کے گھر میں تھا, پہلے وہ بادشاہی کے اندر تھا, لیکن بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد وہ گمراہ ہو گیا, گناہ میں چلا گیا, بادشاہی میں اپنی دولت کو اڑا دیا, بادشاہی سے نکل گیا. اب اس کے لیے ایک چانس باقی ہے کہ وہ واپس آئے جیسے وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو بھی پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے, میں کیوں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں. میں جاؤں گا اور کہوں گا اے باپ میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے, اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں, تو مجھے اپنے نوکروں کی مانت رکھ لے. ایک چانس اس کے پاس تھا, وہ واپس آیا, اس نے اقرار کیا, توبہ کی اور باپ نے اسے دوبارہ بحال کیا. آمین. اسی طرح غور سے سنیے, بچہ جب پیدا ہوتا تو وہ پہلی خدا کے بادشاہی میں داخل ہوتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو پھر جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے, وہ گناہ میں چلے جاتا ہے, تو پھر اس کے پاس ایک چانس ہے. چونکہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے ایک ہی ایمان ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے, ایک ہی خدا ہے. تو بپتسمہ ایک ہی ہے, ایک ہی بار دیا جا سکتا ہے اور وہ بڑے ہو کر, چھوٹے بچے کا نہیں. دیکھیں ترتیب ہے, پہلے ایمان, پھر توبہ, پھر بپتسمہ, پھر معصوم کا بپتسمہ ہے. اگر ہم الٹی ترتیب کریں کہ پہلے ہم بچے کو بپتسمہ دیں, غور سے سنیے گا, بچہ جب بڑا ہوگا گناہ کرے گا, گناہ کی مزدوری موت ہے, سیدھا جہنم میں جائے گا. تو پھر دیکھیں, غور کریں کہ کون سے لوگوں کی ترتیب ٹھیک ہے. ویسے بھی آئے سجا ہے نا, سیدھا ہوتا ہے, رائٹ ہینڈ, ٹھیک ہے, سیدھا ہاتھ. لکھائی بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے, ادھر والے ہاتھ سے. تو پھر یہ والی ترتیب ٹھیک ہے کہ ادھر والی ترتیب ٹھیک ہے؟ ادھر والی ترتیب ٹھیک ہے. آمین. آپ سمجھ آئے نا آپ کو اس بات کہ بچے کو اس لیے بپتسمہ نہیں دیا جاتا, اس کو مخصوص کیا جاتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, اور ایوب کی کتاب لکھا کہ آپ کبھی معصوم بھی ہلاک ہوئے. بچہ گناہ نہیں کرتا اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. ایک دفعہ میں گاؤں میں تھا تو وہاں پر ایک بچہ مر گیا, تو وہ کہنے لگے کہ اس کو قبرستان میں نہ دفنائے, اس کو گھر میں دفنا دے. تو پتا کہ میں نے گل کروں رہتا نہیں, پاویں جو مرضی ہو جائے. میں نے ان کو کہا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر بچہ مر جائے تو اس کو قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے, جس کا بپتسمہ نہیں ہوا اس وجہ سے. میں نے کہا یہ کون سی کتاب میں لکھا کہ بچے کا بپتسمہ نہ ہوا ہو, اس کی مخصوصیت بھی نہ ہوئی ہو, اور بچہ جہنم میں چلے جائے اور اس کو قبرستان میں نہ دفنائے. میں نے کہا یہ کسی کلام میں نہیں لکھا, نہ کسی کتاب میں لکھا ہے. یہ لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں, لا علمی ہے, اندھیرا اور تاریکی ہے, جاہلیت ہے. میں نے کہا یہ بھی وہی زمین ہے, قبرستان کی بھی وہی زمین ہے. اوتھے گناہ گار اسی دفنا ہونے ہیں, تے جڑا بالکل بے گناہ اونوں جھکائی دفنا لو یا ڈیرے دفنا لو. کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے. جنازے کا اصل مطلب ہوتا ہے مردے کو قبر کے سپرد کرنا, اوکے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے. تو اس لیے جب ایک چیز مقصود کی گئی, وہاں پر کیا چھوٹے بڑے سب مردے اس کے سامنے پیش کیے گئے, تو چھوٹے بڑے سب مردوں کے ایک ہی جگہ پر دفنانا چاہیے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سسٹم کر لینا چاہیے, ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے. تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص کیا کرے, توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے.
अपनी बाइबल को बंद कर दे। मैं शॉर्ट एक हवाला आपके साथ बयान करना चाहता हूं, लंबा ना हो जाए यह मैसेज। मत्ती की इंजील अपने घर में जाकर आप पढ़ लीजिएगा। जितने लोग मुझे चैनल पर सुन रहे हैं, आप अपनी बाइबल को खोलकर मत्ती की इंजील 30 आप पढ़ लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि वहां पर यूहन्ना इस्तबागी जो है वो बपतिस्मे देता था दरिया यरदन में। और लिखा है कि गिरदो नवा के यरूशलेम और गिरदो नवा के तमाम लोग निकलकर यरूशलेम में आए और लिखा है कि उन्होंने अपने अपने गुनाहों का इकरार किया। दरिया यरदन में वो गए उसके पास, यूहन्ना के पास, और जाकर अपने अपने गुनाहों का इकरार किया। लोगों का जिक्र है जी, सब लोग निकलकर यूहन्ना के पास आए और अपने अपने गुनाहों का इकरार किया और फिर यूहन्ना ने उनको पानी का बपतिस्मा दिया। किसी बच्चे का आपको जिक्र नहीं मिलेगा पूरी बाइबल में कि बच्चे ने बपतिस्मा लिया हो या किसी ने बच्चे को बपतिस्मा दिलवाया हो, नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है, मैंने स्टडी किया कई दफा, बाइबल की स्टडी किया, अभी मैं करता हूं, तो मैं जो बात यहां पर करता हूं वो मुझे पता होता है कि ये ठीक मैं कर रहा हूं। आमीन। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है कि फकी और फरीसी और शरा के आलम भी उसके पास आने लगे। तो उसने उनसे कहा कि ऐ शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम भी आने वाले गजब से भागो। यानी बच्चों, इसका मतलब है कि बपतिस्मा जो है यह हमें आने वाले गजब से बचाता है। इसलिए तो लिखा है कि उसी पानी का मशाबा भी, यानी बपतिस्मा अब यीशु मसीह के वसीले से तुम्हें बचाता है। इससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का ताल्लुक होना मुराद है। खालिस नियत से जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो फिर खालिस नियत से आपने खुदा का ताल्लुक होना है। अगर पहले नियत ठीक नहीं है तो बपतिस्मा लेने के बाद खालिस नियत से, प्योर और जेन्युइन और ओरिजिनल नियत से आपने खुदा के साथ चलना है। आमीन, हालेलुया। तो तौबा का मैसेज जो है ये सारे नबियों पैगंबरों ने दिया है। यीशु मसीह ने भी पहला मैसेज दिया। मत्ती 4:17 में लिखा है, उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो उनके साथ रहकर वहां पर बपतिस्मा देने लगा। उसने कहा, बस तौबा करो और रजू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। मत्ती की इंजील 30 बाब की अगली आयतों को पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने खुद भी 30 साल की एज में पानी का बपतिस्मा लिया और उसने भी पहला मैसेज तौबा का ही मैसेज सुनाया। पतरस ने भी पहला मैसेज तौबा का सुनाया। यूहन्ना ने भी पहला मैसेज तौबा का ही सुनाया, क्योंकि काम स्टार्ट यहां से ही होता है। इसलिए ये ओरिजिनल खुदा का जिंदा कलाम है। इसलिए मैंने अमाल की किताब की स्टडी शुरू की है ताकि आप सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।